फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता एंड रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो का पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं कि वीडियो का टाइटल क्या है। तो वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ इमाम मेहदी एंड सूफियानी फितना। जो मुस्लिम बादशाह जो कयामत से पहले इमाम मेहदी से जंग करेंगे। हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो देखी थी कि कैसे वो इमाम मेहदी से जंग लड़ेंगे और वो हारेंगे। और मतलब इमाम मेहदी से रिलेटेड हमने कई सारी वीडियो देखी है कि हमें पता है कि वो कयामत से पहले आएंगे, बट हमें ये नहीं पता कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो एक्चुअली में बादशाह कौन होंगे क्योंकि अभी मतलब एंड कौन से कंट्री के होंगे हमें ये भी नहीं पता क्योंकि अभी जो है बहुत सारी इस्लामिक ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी किंग है, प्रिंस है, बट अब वो कौन से कंट्री के किंग होंगे जो उनसे लड़ेंगे हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। एंड इसमें जो हमें दिख रहे हैं एक वो सऊदी अरेबिया के किंग दिख रहे हैं एंड टर्की के किंग है आई थिंक। तो देखते हैं गाइस कौन होंगे, वीडियो देख के ही पता चलेगा। आरिश नेटवर्क की वीडियो है तो काफी ज्यादा इनकी अच्छी होती है एंड रियल वीडियो होती है, तो मतलब जो ये बताते हैं ये सच ही मुझे लगता है होता है। तो अब जल्दी से पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी इस्लाम के अंदर हजरत इमाम मेहदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जाहिर है इस्लाम मज़हब की बड़ी बड़ी किताबों के मुताबिक यही वो इंसान हैं कि जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में यानी क़यामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएंगे। जिस दौर में ये आएंगे ये वो दौर होगा कि जब हमारी दुनिया में जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी, कत्ल और इस जैसे बड़े बड़े जुर्म बहुत ज़्यादा आम हो चुके होंगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। न सिर्फ जुल्म सितम को ख़त्म करके इंसाफ को कायम करेंगे बल्कि अपनी खुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये एक लंबे वक्त तक राज करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान न सिर्फ इमाम मेहदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं बल्कि आज भी आप लोग वक्त वक्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से इमाम मेहदी का नाम सुनते ही रहते होंगे। हालांकि दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी से पहले हमारी इस दुनिया में वक्त वक्त पर बहुत सारी छोटी और बड़ी निशानियां भी जाहिर होती रहेंगी जो इस बात का सिग्नल देंगी कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, या फिर बहुत सारी निशानियां ऐसी होंगी कि जो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में आ चुके हैं। और इन्हीं बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सुफियानी बादशाह का जाहिर होना होगा। यानी सुफियानी नाम का एक ऐसा बादशाह कि जो इतना ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक होगा कि जिसके बारे में सिर्फ पढ़कर ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सुफियानी नाम का ये ख़तरनाक बादशाह अपने जुल्म सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए भी निकल पड़ेगा, मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले ही इसकी की सारी फौज ज़मीन में धंस जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सुफियानी बादशाह होगा कौन, कहां से आएगा और इसकी फौज ज़मीन में क्यों धंसेगी, इमाम मेहदी से मुकाबले के लिए क्यों निकलेगा। तो चलिए ये सब कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, रिवायतों से पता चलता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में आएंगे तो उनकी मदद के लिए खुरासान के इलाके से यानी उस इलाके से कि जहां पर आज के दौर में ईरान और अफ़गानिस्तान जैसे इलाके मौजूद हैं, एक काले झंडों वाली फ़ौज निकलेगी। ये हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए जाएगी और बाद में उनकी फ़ौज में ही शामिल हो जाएगी। दरअसल खुरासान की ये काले झंडों वाली फ़ौज एक ऐसे ख़तरनाक और जालिम बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी कि जो एक एक करके सारे मुस्लिम देशों पर कब्ज़ा कर रहा होगा। मगर रास्ता में ही इस फ़ौज को ये खबर मिलेगी कि हज़रत इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में ज़ाहिर हो चुके हैं। इसीलिए ये रास्ता में ही अपने इरादे को बदलकर हज़रत इमाम मेहदी की तरफ निकल पड़ेंगे और वहाँ पहुँचकर हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप को कबूल करके उनकी ही फ़ौज में शामिल हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम मेहदी का असली नाम मोहम्मद होगा और ये आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी बताया गया है कि इनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये हमारी पूरी दुनिया को इंसाफ और अमन से इस तरह से भर देंगे कि जिस तरह से पहले ये दुनिया जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी से भरी हुई होगी। ये एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े शहरों को फतह करेंगे और ये बैतुल मुक़द्दस को भी दज्जाल ज़ाहिर होगा
اور دجال کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی جب مسلمانوں کی خلافت کو مکہ سے سنبھالیں گے تو اس دور میں ملک شام میں موجود ایک بادشاہ کہ جس کا نام سفیانی بتایا گیا ہے، وہ حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے اپنی بڑی فوج بھیجے گا، مگر یہ بڑی فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں ہی تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اسی لیے جب یہ فوج راستہ میں ہوگی تو زمین اچانک سے پھٹے گی اور اس فوج کو اپنے اندر سما لے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں تب بھی سفیانی بادشاہ کے غصے کا شکار بنیں گے، اور اگر امام مہدی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ دوستو، سفیانی نام کے اس بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ ظالم بادشاہ ملک شام یعنی دنیا کے اس علاقے سے نکلے گا کہ جہاں پر آج کے دور میں سیریا موجود ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم و جابر ہوگا۔ قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو لگاتار مارتا چلا جائے گا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کو تو مارا ہی جائے گا، اور ان میں بھی خاص طور سے جو مسلم عالم یعنی اسکالرز ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یہ اسی ظلم و ستم کے بلبوتے پر ایک کے بعد ایک کئی مسلم دیشوں پر قبضہ کر لے گا، مگر ان سارے علاقوں کو بعد میں ایک بار پھر سے حضرت امام مہدی فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کرے گا، ایون ان عورتوں کو بھی قتل کر دے گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ ان کا بچہ اگر لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر میرے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر فرائی کروائے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت ہی خطرناک سزائیں دے گا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراونا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح کے ایسے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا۔ ایویڈنسز کے مطابق سفیانی کا جو خروج ہوگا یعنی سفیانی جو نکلے گا وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی یہ ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کے جو نکلنے کا ٹائم ہوگا اور اسی پورے 15 مہینے کے دور کے بیچ میں ہی وہ معاملہ ہوگا کہ جب سفیانی کی پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی۔ دراصل دوستو، جب سفیانی کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو سفیانی اپنی فوج کو یہ آرڈر دے گا کہ امام مہدی کی فوج کا پیچھا کیا جائے، لہٰذا اس کی فوج حضرت امام مہدی کا پیچھا کرتے کرتے جب عرب کے ایک علاقے یعنی بیدا کے پاس پہنچے گی تو یہاں پر ہی اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری فوج اس زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ پوری فوج میں 2 ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور یہ 2 لوگ ہی بھاگتے بھاگتے واپس آ کر سفیانی کو اس پورے میٹر کی خبر کریں گے۔ دوستو، ویسے تو سفیانی اور دجال دونوں کا ہی مقصد لگ بھگ سیم ہی ہے اور دونوں کام بھی لگ بھگ سیم طرح کے ہی کریں گے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی تمام سازشیں چھپی ہوئی ہوں گی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، تو وہیں دوسری طرف سفیانی کی تمام سازشیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ وہ تو کھلے عام مخالفت کرے گا، ایون اتنا ہی نہیں پوری تیاری کے ساتھ جنگ بھی کرے گا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں۔ سو گائز، ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، تو اس ویڈیو میں کافی ساری چیزیں ایسی تھی جو ہم نے مطلب کچھ ویڈیوز میں پہلے دیکھ چکی ہیں، لائک جو سفیانی بادشاہ انہوں نے بتایا تو وہ اس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، اور جیسے دجال کے بارے میں ہمیں پتا ہے، دجال سے ریلیٹڈ ہم نے کئی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اینڈ ان سب کا خاتمہ امام مہدی ہی کریں گے۔ اور مطلب ایک چیز ہے جیسے کہ اس پہ کتنا کلیئرلی مطلب بتایا کہ اس بادشاہ کا نام سفیانی ہی ہوگا۔ ہاں، مطلب بٹ میرے کو ایک چیز کنفرم کرنی ہے کہ سفیانی اور دجال ایک ہی ٹائم میں آئیں گے یا کب آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے دجال بھی
इमाम मेहदी खत्म करेंगे और सूफियानी बादशाह जो होंगे वो भी इमाम मेहदी ही उन्हें मारेंगे। तो ये मतलब साथ में आएंगे या मतलब अलग अलग आएंगे। एंड एक और चीज इन्होंने बताई कि उस टाइम पे जो सूफियानी बादशाह होगा वो मुल्क शाम जो आज सीरिया के इलाका है वहाँ पे मतलब उन्हें कब्जा करेंगे। तो क्या ये मुस्लिम ही होंगे या किसी और रिलीजन के, हमें ये भी आइडिया नहीं है क्योंकि बस सूफियानी नाम से तो मुस्लिम ही लग रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला तो फिर वो सारे मुस्लिम कंट्रीज में क्यों कब्जा करेंगे फिर वो, और मुस्लिम स्कॉलर्स जो होंगे उनको भी मारेंगे। हाँ तो फिर अगर वो मुस्लिम ही होंगे तो फिर वो मुस्लिम पे ही क्यों कब्जा करेंगे और उन्हीं को इस्लामी के स्कॉलर्स को क्यों मारेंगे। तो ये एक डाउट है हमारा जो आप जरूर हमारा क्लियर करना कमेंट सेक्शन में। एंड और भी मतलब जैसे उन्होंने बताया कि जो इमाम मेहदी होंगे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनकी ही नस्ल से, उनकी बेटी की नस्ल से ही होंगे। और बाकी उनकी काफ़ी सारी वीडियोस हमने देखी हैं कि वो कब आएंगे, क्या उनकी एज होगी, और मतलब वो आएंगे तब उसके बाद हजरत ईसा भी आएंगे। तो मतलब ये सब होगा। और जैसे उन्होंने बताया कि जो खुरासान से जो फौज आएगी, जो आर्मी आएगी, मतलब वो एरिया भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसपे बताया था खुरासान आर्मी कहाँ से होगी। तो वो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन एरिया से आएंगी जो मदद करेंगी इमाम मेहदी की, जो उस वीडियो में बताया गया था। इस वीडियो में भी वो यही चीज बताई थी। तो काफी सारी हमने इमाम मेहदी एंड इन सब टॉपिक पे वीडियो देख लिया। हमने सूफियानी राजा के बारे में भी देखी थी, बट थंबनेल से हमें लगा कि वो शायद कोई कंट्री के किंग होंगे। मतलब जैसे आज सऊदी हो गया, टर्की हो गया, तो मतलब ऐसे कोई किंग होंगे जो इमाम मेहदी से लड़ेंगे। बट एक्चुअली में वो सूफियानी हो, मतलब आगे जो भी होंगे आगे, एंड वो मतलब कोई मुस्लिम तो अब पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे। बट ये भी एक निशानी है कि जिससे पता चलेगा कि हाँ। एंड उन्होंने सूफियान कैसा दिखता होगा इसका भी हमें बताया कि वो मतलब क्या ऐसे उन्होंने बोला कि अगर सूफियानी को देख लिया होगा तो आपकी जिंदगी में सबसे गंदे इंसान को आपने देखा होगा। तो ये चीज उन्होंने बोली। तो गाइज काफी मतलब हमने ऐसी वीडियोस देखी है तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया है मतलब कौन क्या है, हमें इस चीज का आइडिया हो गया है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी ये भी। आप लोग बताना कैसी लगी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।